Hi guys! So, we're ready for the second day in Madrid. So, yung dress code natin is everything green. Ay, hindi po yan. Oh, tidi ko. Dress! Ila. Pera. Mela. Yay! Kabayo. Taka Neds. Kabayo ya. Kabayo? Awan eh. Kabayo. Ito po ang binigay ni Mama ni Nets at saka Si Papa na. Ang At masarap na almusal. May itlog na pula at saka kamatis na may sibuyas at saka sap-sap-sap. Di ba? Sap-sap. Sarap. Sapsap. Sap-sap And na din. At crab paste. Tapos sini adobo. Adobo. Kadakal. Ay, kasarap. Wow. Almusal pa lang yan, ha? Green. Salamat kay Nets, tsaka kay Papa na, Papa, tsaka kay Mama. Almusal kami bago kami umalis. pa. Ito po guys, ang ganda ng aming hotel. Kumpleto, parang bahay. Parang bahay sa Madrid. Isang Dami. bahay. Kompleto na. Kumpleto. Kompleto. Yan kay, sinali kami napundan. Ang pong Red Bull para kay Papa and yung pahingi Meron pa. Nang kalago. Ang po yung aesthetic niya. Tapos yung TV niya yung kadagol. Tapos yun yung terrace. Wow. Hi guys! So, pupunta kami ng Parco Retiro. Di Mami Papi. So, sasakay kami ng Sol. Metro Sol. Yan guys. Ay, Nindalan. Papunta tayo ng Sol. And Sol sa umaga guys. Oh. Ay, makita niyo yung mga tienda, yung mga shop sarado pa. Okay, Tara. Labing metro. Metro to. Malinis. Malinis. Kalwag! Pati Okay. pala lang. Malinis. Ito ang metro guys. Kay Papi. Sol. So, yung card natin, 8 euros to unlimited. 1 month. Retiro. Saan yung... Luya pa ng Retiro. parada. At tuloy ang parada. Oo, pa sila. Chule! Papakita ko yung metro. Ay ta, katakaldan line. 12. Tapos kaya kami team dream nung mag-enter ka po mag-exit ka. Kaya ni-enter mo yung team bro mo yung pag mag-enter ka. Ano? Kahit pa, culture. Culture. Ay, nawas ganun. Nature. Hello, nandito na po kami sa Parco Retiro. Yes. Super luwag. Super luwag. Laki. Super laki. Partiya po na yung tayo ni prinsesa po dati. Tapos gawa din na yung papa. Ah! Wow! Ay ta. Pwede ta pumunta po tayo. Aliyayakit kasi may sun. But, yan. Glass yan pero gagawin din Ang lalo? Ah! Ayun o. Ating bibe. Alam eh. Ay, ali. Halika. Patahimik na. Ang gata. Dito. Look, ang ganda. Wow, ating tao ka rin. Picture ang kahit yun. Di ba nandun sasabihan ko na Aliyah may layakit kasi against the light niya. Ay, yan niyayakit tayo Tatang.
Ano? Lagyo! Ting! €6 for person, 45 minutes. Wow. Wow, biasa ka pala mga ano, ha? Siamo usciti dal Parco Ritiro, adesso siamo arrivati qua. Tatan! Ini yang Sevilla? Sevilla? Cibeles. Cibeles. Tapos ita, yes, Banco de Spagna, dove hanno girato casa di carta. Banco de Spagna. Hi guys! So, acciutang mo rin yaw-yaw? Sí, eso. Melon y mango. Melon mango, no? Allora, per mami e papi abbiamo preso melone, watermelon and strawberry. I kami chips, chocolate, pistachio. Ayan nyo guys, at saka kami kayo souvenir shop. Ang dami. May pagkain. Ay, may pre-taste. Kalaguta din eh. Taran! Siamo arrivati. Walk Garden. Yun na. Oh, ini. Lagyan pa yan. Nani yan? Nasi. Nasi. Wala masarap na sa nasi. Papansin, pero pakita yun. Yung dolce. E la frutta. Hi guys, wala nyo sinong tumakas. May bibilin ako. Ayun, bala. Sheesh. Guys, ando sila sa hotel. At bibili ako ng bala ko. So, siamo andati all'hotel, abbiamo dormito un po', adesso siamo scesi di nuovo e stiamo andando, non lo so dove stiamo andando. Ah, pakita mo yung style ko. So ayan guys, ang dami niyang kulay-kulay sa buhok. Hi guys! So, nandito kami sa Pogo and sinali kaming baby. Kapan namin mango slash Yakult version, tapos sinaka natin taro mo. Ano yan guys? Coco. Estamos aquí en Calle Callao. Prendemos milk tea. Guys, try natin. Ano yung lasa? Same lang yan sa ano eh. Wow! Same! Same. Wala lasa ma. Ano lasa? Masarap. Sarap. Sarap. Oh, try mo yung sa akin. Puro. Ito guys, mango and then taro. Hi guys, so actually tamo parkour. Oh, ali ba? Parkour pala to. Magpipicture la nyo. Photographer namin for today. Nandito na po kami sa Parco Parkerio. Parkerio. Rio Park. Maluwag pa rin. Puro malalaki yung mga park dito. Malaki, malinis, maganda. At saka yung daan hindi ano, parang may mataas, may mababa, may mataas, may mababa. Hindi pantay-pantay. Meanwhile,
Ayan guys, naliligo yung mga bata. Wala pa. Wala nga, nakakit na. Tapos, Pati aso. Wow. Guys, naglalaro yung mga bata. Mga slide oh. Diba ang tatapang ng mga batang to? Yan yung mga bata. Mga bata oh. Oh sila. Quality life sila. Sa sunset na guys. Hola. hi guys. So, achutan natin yung mall. Dito komersyal sa Rio. Dentro kami sa Rio. Okay, Malapit Rio mo Centro. kitang parkeri. Finally kong Aleop si Ken Italy. Wala. Sinali ko ini para sa cross ko. Ini para kang ngatiyayan. Tapos ini for beach. Kabimitan cellphone mo tapos halian magasa. So, nasa mall kami guys. So, usually makikita nyo dito sa Spain, yan, Primor, sa mga makeup, Droni, no? Kiko Milano. Ito mga custom, ano to, t-shirts. Cities. Custom. Ano? Cities, Milano. Aten? Ala? Ba? Ano yun? Si Mami. Papi yan. Yan, pwede yan panregalo yan. Campaign. Faith. Yan. Yan guys. Gracias. Oh, anong binili mo? Happy? Oh, may shopping ka girl. Palawe? Palawe pa? Ayan guys. Bumili siya sa Cities. Mga t-shirt. Siyempre, di mo na ipapakita. Sa bagay, nabigay mo na bago ma-upload yung ano. Yan. Machi sila di. Machi de la Pit. Ate, kuya. Palto yung gulo. Madrid. Dapat yung beer. Beeritarian. Higit ko. Sangria. Pero nakita namin. Ating parehas. Ini. Ang faith. Si. Pwede mo sa ko ini. Dito kami bumili. Sa Cities. Tapos, ate ayan. Ganda. Wait. Yan. Yan likod guys. Ang ganda. So, ito. Maganda dito. Kung bisa kayo isalin souvenir na example, magnet or postcard, ganun. T-shirt. Dito, Mura lang. Cities. Hi guys. Nasa Rio Centro Commercial. May playground no? Sa taas ng mall. Ito yung mga bata. Kuldas da ka na yung Grambia. We're back again dito sa Grambia. Tarang Grambia.